that today, of all days, a fox should mince across Nassau Street as if after some moonlight tryst or on its way to buy a horse, while I myself am setting out to finally vacate my office and break through its 40-year wall of books. John Peel Bishop, the big men on campus, John Malcolm Brennan, Lawrence Binyon. It's a story I share with my dinner companions at a lakeside gala near Cooperstown. The grampus mentioned in The Pioneers is a whale, Graspiscus, fat fish. My left-hand neighbour is fucked if she knows why we ought to finish any course. My right-hand neighbour, a psychiatrist, may yet share his view of the fox and what it means. So the poem leaves that dangling. A lot of our impulse in the poetry world is for the poet to try to figure out what, if anything, it might mean, as if indeed it means anything at all. But I'm leaving that to somebody else. So I would, again, Magdalena, thank you so much for going to the trouble of translating this. When I was writing it originally, I really had nothing else much to do. But I'm sure you had many better things to be doing. So will you come up and give us a blast of it? Sure. Thank you so much. And by the way, if you'd like to say anything about what it was like from your perspective, you're very welcome to do so. Un zorro, Princeton, julio 2025. Que hoy de todos los días un zorro caminase a través de Nassau Street como proveniente de una cita bajo la luz de la luna o en ruta a comprar un caballo, mientras que yo me preparo para finalmente desalojar mi oficina y romper su pared de libros de 40 años. John Peel Bishop, Los grandes hombres en el campus. John Malcolm Brennan, Lawrence Binyon. Es una historia que le cuento a mis compañeros de escena en una gala al borde de un lago cerca de Cooperstown. El grampus, mencionado en Los pioneros, es una ballena. Grapsisis, pez gordo. Mi vecina de la izquierda está jodida si sabe por qué deberíamos acabar la comida. Mi vecino de la derecha, un psiquiatra, quizás aún comparta su perspectiva del zorro y lo que significa. Gracias. My apologies, Magda Bolgan. Did you also worked on the translation? I'm sure it was more than 2 words. Sorry, I missed that because I understood this. Okay, lovely. Thank you so much for listening to that. So this next poem, again, has got slightly skewed as it travelled through the drums down to this part of the world. And this, in fact, for what it's worth, which is nothing much, is a poem that appeals to an inherited form. And that inherited form is the quatern, a quatern, if you've come across it. Most of us who go into the poetry business go into it because we've been persuaded at some point that because poems are so short, they might actually not take so much work. That at least is why I went into it when I was a teenager, right? So this particular form is very attractive to the lazybones like myself, in that line 1 of stanza 1 is repeated as line 2 of stanza 2 and line 3 of stanza 3, and guess what? Line 4 of stanza 4. So it's a real... It's a labor-saving device. So basically this poem takes that shape, but it has another little line, just for fun, thrown in there. The real world and the imagined world line. So this is a poem about looking into a fire, which of course when one's a retiree, one does a little bit, right?
So, were I to stare into an open fire, as my father did in his own early winter twilight, I would not be waiting for it all to be over between the real world and the imagined world. I would not be telling from the flames those hitherto untold plains, peaks, pixies, pukas, and other brainchildren. Were I to stare into an open fire, Yeats had opined, I would see beyond the chilterns between the real world and the imagined world a certain village in Oxfordshire where my son spent his first 3 months or 4. What I myself would hope to encounter were I to stare into an open fire between the real world and the imagined world would be not the hissing of an orange-beaked gander, nor a woman of the Bedouin peeping out from her coal-black house of hair, but fire itself. I would want no mere fancy to come between the real world and the imagined world, were I to stare into an open fire. Gracias. I'm going to end with a poem that was written when I was a teenager. So it's, that's a while ago. And I'm reading it partly as a segue into Ben Clark's reading, because from what I understand, in his group, would that be right? Some of you have been involved in trying to translate it. There are aspects of it that are difficult to translate. In a strange way, there's that line about poetry residing, equaling what is lost in translation. That's Robert Frost, in fact. But it's not inappropriate to think of poetry as residing in what survives translation. And there are a couple of phrases in here, a couple of concepts in here that are, at the time I wrote it, which was in the late 1960s, we were very taken by the phenomenon of the hovercraft. Now, one or two of you may remember that, right? The hovercraft. It was the boat that floated on a cushion of air. It was some miraculous thing. And it plied its trade between Dover and Calais and a few ports like that. And of course, it seemed like the way of the future. I mean, at that point, we thought we would be hovercrafting around the world. I thought we would be. And of course, one wants to be up to the moment in a poem. So I thought, well, here, I've got a really interesting image here which appeals to the hovercraft. And I suppose I assumed that people forevermore, for the people sitting in a museum in Tepoztlan, would know immediately what a hovercraft was. Where nobody much has any clue as to what a hovercraft is, and I'm not sure if I've given you much insight. But anyway, we'll see. So the poem began, as many poems do, with something that happened to me in an experience I had, and it was the experience of a hedgehog, which is probably not something that one gets in this part of the world so much either. Right? The little hedgehog. Do you get hedgehogs in Mexico? I think if they've been brought in and they sometimes go wild. Would that be right? I don't think they're native to Mexico. I don't think so.
No, I don't think so. So there are two puzzles in this poem already, but I'm going to have a go at reading it. Be interesting to see how you translate it. Anyway, so the snail moves like a hovercraft held up by a rubber cushion of itself, sharing its secret with the hedgehog. The hedgehog shares its secret with no one. We say, hedgehog, come out of yourself and we will love you. We mean no harm. We want only to listen to what you have to say. We want your answers to our questions. The hedgehog gives nothing away, keeping itself to itself. We wonder what a hedgehog has to hide, why it so distrusts. We forget the God under this crown of thorns. We forget that never again will a God trust in the world. Gracias. Just a quick word in English for Paul. That poem, I first read that poem when I had the privilege and the fortune of coming here to be in Paul's workshop in 2014, thanks to Magda and thanks to Janet and Doug. It was a wonderful time. Paul read that poem in the workshop. We talked about it. And it's a poem that I've been using in my workshops maybe for the past 12 years, probably. So I imagine I owe Paul some money somewhere along the line. And all I can say is we've been working on that poem in Spanish, and it's been commented and talked about by students of mine and colleagues and friends. I would say every time for a good hour, and not only that, but every time we've had a new workshop, new things have arisen, new things have appeared, new stuff that maybe even possibly Paul's not aware of, has appeared in the poems. That's what a good poem is all about. So thank you for that, Paul. It's excellent. Anyway, erizo. El caracol se mueve como un aerodeslizador, sostenido por su propio colchón de hule, compartiendo su secreto con el erizo. El erizo no comparte su secreto con nadie. Decimos, erizo, sal de ti mismo y te amaremos. No te haremos daño. Solo queremos escuchar lo que tienes que decir. Queremos que respondas a nuestras preguntas. El erizo no revela nada. Él mismo se guarda a sí mismo. Nos preguntamos, ¿qué puede ocultar un erizo? ¿Por qué desconfía tanto? Olvidamos al Dios bajo esa corona de espinas. Olvidamos que un Dios jamás volverá a confiar en el mundo. Gracias. Bueno, es un gusto estar aquí, gracias al museo, gracias a Magda, gracias a todos los que hacéis posible este programa. Empiezo con un poema que tuve la ocasión de leer el año pasado también, aquí. Creo que es uno de los poemas más tristes, o sea que empezamos fuerte. Se llama Passar el missatge, que es un título en catalán, que es pasar el mensaje, ¿no? Está dedicado a un gran novelista de Málaga que falleció, Pablo Aranda.
Y habla de esto, precisamente, de los teléfonos y la tecnología. Todavía conservo tus mensajes en el móvil. A veces los releo en momentos de espera, momentos anodinos en correos o en la pescadería del barrio, donde siempre hay cola, y todos piden la vez diciendo: «Hola, ¿el último?». Quiero decirle al mero que estás muerto. Gritarle al langostino: «Ha fenecido». Eso te haría gracia. Que un poema elegíaco hablara de un crustáceo decápodo que escucha «tu sei morto», mientras él mismo muere entre salmones y señoras pidiendo perejil. ¿Qué más? Todavía conservo tus mensajes en el móvil. Diálogo de besugos, de imbéciles, de imbécil que guarda todavía los WhatsApps de un amigo como quien guarda fotos, libros, cartas. Pero nadie teclea en el teléfono pensando en la obra póstuma, pensando: esta carita sonriente será algún día un tesoro. ¿Qué más? En mi isla, los difuntos inventaron una forma sencilla para anunciar su muerte entre los vivos: al missatge. Noticia de un deceso que había que pasar de vecino a vecino, sin entrar en las casas, hasta llegar al mar. Y para no quedarse con la muerte, el último debía contárselo a una piedra. Una piedra es mejor que un langostino como imagen poética, pero el muerto está muerto, eso no cambia. Pero el mensaje quema en el teléfono y en la pescadería digo yo soy el ultimísimo habitante de su recuerdo. Solo, con un pie junto al acantilado, dejo caer tu nombre entre la espuma. Dejo caer tu nombre entre los peces salvajes que jamás podrán pescarse. Sonriendo me digo tu nombre, tan pequeño, y cae entre las olas a las rocas y entrego así el mensaje. Te digo adiós y aprieto al fin borrar. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. El otro poema que tenéis aquí es un poema que me tradujo Magda cuando nos conocimos en el 2013 en Suiza, en un ambiente maravilloso y lujoso. Así que es un poema que tiene algunos años ya. Big Bang. Atrás y más atrás, hasta el principio, cuando todo ardía y nada era complejo, nada complicado. Atrás, hasta el calor primigenio, los fuegos que engendraron universos y dioses y taxímetros, frases largas y días sin que llames, y camareros torpes y niños insolentes, y los jueves por la tarde sin nada en la nevera. Todo. Y atrás de nuevo, al instante anterior a la gran fiesta. Todo está preparado. Solo falta que venga todo y tú también. Unos millones de años tarde, claro. Hasta este mundo frío de materia pervertida y promiscua. Atrás y atrás, quiero esperarte aquí, en esta oscuridad del porvenir, expectante y ansioso. Y nombrar uno a uno los objetos, las cosas, a medida que se expanden hasta llegar a ti, de nuevo a ti. Y no decirte nunca que he viajado al principio de todo muchas veces, que te he visto desnuda por primera vez infinitas noches, pero siempre distintas, fiel azar. Y siempre con la duda, el miedo frío de no saber si estoy en este mundo o en otro, donde nuestros cuerpos no se unen hasta explotar, en otro, donde no yacemos juntos mirando al techo, a todo lo que hemos generado con deseo,
el universo joven y voraz sobre el cual no tenemos ya control. Muchas gracias. Bueno, me gustaría leer este que tenéis aquí y después uno cortito. Este poema es un poema reciente, parte de un documental que habla de la posibilidad de que nuestros orígenes sean muchísimo, muchísimo más antiguos, ¿no? Our origins are probably thousands and thousands of years older than we expected and we thought. And the poem's about a real cave in South Africa that has a very deep, deep chamber that is extremely hard to get to, especially for people of certain sizes. But Homo naledi was a small homo. Don't know whether you can say creature or person. It's strange. Anyway, the point is, this chamber is really far in, it's really hard to get to. And it's there in that chamber where they seem to have found what's possibly the oldest burial sites ever found, which could be even up to 200,000 years old. The question is, how do you get in and how do you go that far without light? And if you do, it's an investment. And if you're invested in burying your dead, then it means something, ¿no? Si realmente llegas hasta el final de esa última cámara sin luz o con un mecanismo de reencender una antorcha, es una inversión de trabajo increíble para enterrar a los muertos, ¿no? Y esa posiblemente sea la cuestión que nos hace humanos, la voluntad de enterrar a nuestros muertos. Y se llama así, nosotros enterramos a los muertos. Tiene una cita del gran poema de Auden, traducido por Jordi Doce, que dice: en lo tocante al sufrimiento jamás se equivocaban los grandes maestros. ¿Hasta qué punto comprendían su lugar en el mundo de los hombres? Y muchas gracias a Magda Boguín por la traducción. Nosotros enterramos a los muertos. Según los antropólogos, aquí está la diferencia. En el ritual. En el esfuerzo grave que implica transportar un cuerpo amado hasta la última cámara de la cueva. Y allí, cavar con lascas, con palos, con las manos y el dolor, un pequeño agujero, sin comprender por qué. Hubo un tiempo largo, muy largo, en el que sí que comprendimos. Miles de años fértiles, llenos de dioses gordos y de historias sobre héroes errantes y destinos domados por la fuerza del deseo. No fueron años fáciles, pero de allí surgieron los semáforos, los cuadros, el plástico 100% reciclable y esos cables largos de los teléfonos que solían salir en las películas americanas. Nada de esto supo el homínido aquel día. Operaba por el miedo que le daría ver cómo los pájaros se comían los ojos de su amor. Es probable que todos los empeños de la historia desciendan de su pánico, que todo esto sea un subterfugio milenario que fuimos escribiendo en las paredes lisas de las cuevas, en las losas de piedra, en el papiro, en la piel de cordero, en MS2. ¿Y si toda esa huida acaba aquí, justo aquí, en esta cámara que el fuego va a iluminar un tiempo breve y frágil en el que arrodillados debemos decidir entre escribir o cavar una tumba para un cuerpo? Gracias. And just one, thank you, gracias, thank you. Just one very short poem to finish. Un pequeño poema para terminar
es un epitalamio, que es un género muy poco conocido, pero son los poemas para los esposos recién casados. Se lo quiero dedicar a unos amigos muy queridos. Ellos saben quiénes son. Y tiene el título en inglés de esa canción maravillosa, It Should Have Been Me, ¿no? Epitalamio. How do you say in epitalamio? In English, it's for the weddings. The ones epitalamio. Epithalamium. It's the same thing, isn't it? Anyway, It Should Have Been Me es el título en inglés y tiene la cita de la canción que conocéis. Dice, instead of her standing by you, you know that it should have been me getting ready to say, I do. Y el poema dice, se nos casan, es tarde para todos. Se nos casan, se escapa la esperanza de casarnos nosotros, de tenerlos debajo, encima, a un lado de la cama. ¿Por qué? Lloran ellas mirándolo. ¿Por qué? Gritan ellos mirándola. ¿Por qué? Y también lloran ellos y gritan ellas. Porque, amigos, se casan. Se casan cuando no era necesario, sin que se lo pidieran las sotanas o los padres, las leyes o los tiempos. Se casan porque quieren. Se nos casan y es tarde para todos. Gracias. Thank you very much.